रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई सब खैरियत से होंगे। और मैं आपका दोस्त इमरान भाई जोगी सन्यासी नुस्खा जात चैनल की तरफ से, और ये मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत मुफीद नुस्खा लेके आया हूँ जो आपकी खिदमत में मैंने पेश किया। और काफ़ी दिनों से मैं परेशान था कि मुझे मलेरिया हो गया था और मैं बहुत परेशान था, कमज़ोर पड़ गया था। और कुछ वीडियो मैंने पहले भी दी हैं तेल के मुतल्लक, जो बूटियों की मैंने पहचान कराई, वो अब यूट्यूब पे मेरे चैनल पे नुस्खा चल रहा है और तेल का एक नुस्खा भी चल रहा है। और उसके बाद आज मैं ये नुस्खा दे रहा हूँ सिरफ का। ये जो हमारा अपना 5 साल और 4 महीने का मेरा फुलाद तैयार पड़ा था, जो मैं आज सिरप बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि ये जिगर मैदे के लिए ठीक है और ज़रकान के लिए, पीले ज़रकान के लिए ठीक है, जिसका बिल्कुल मैदा काम नहीं कर रहा, खुराक नहीं लगती, भूख नहीं लगती और जिस्म बढ़ नहीं रहा। जो दोस्त कमज़ोर पड़ गए हैं, जो मेरी बहनें ख़वातीन कमज़ोर पड़ गई हैं, उनके लिए ये नुस्खा मैं लेके आया हूँ। और हमारा ये बहुत बार बार का आज़मूदा नुस्खा है जो मैं सर्दियों में इस्तेमाल करवाता हूँ। गर्मी पूरी जितनी गर्मी गुजर गई है, मैं गर्मी में ये किसी को सिर्फ नहीं दिया, ना ये मैं यूट्यूब पे दिया है। और अब मैं नुस्खा ये दे रहा हूँ और सारे दोस्तों को दे रहा हूँ। ये कुछ दोस्तों ने मुझे फरमाइश की थी कि इमरान भाई वो नुस्खा दे दो, और मैंने सोचा कि चलो अब मैं नुस्खा ये सिरफ का आप सबको देता हूँ। और इंशाल्लाह ये हमारा बहुत काम अच्छा काम करता है। उसके अलावा मैं खजूर डालकर ये सिरफ तैयार करता हूँ। और ये हमारा सिरफ बहुत पुराना नुस्खा हमारे पास पड़ा है और जो मैं आपको दे रहा हूँ। और नुस्खे की तरफ जाने से पहले मेरे प्यारे दोस्त, मेरी इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो मेरी तरफ से आपको छोटी सी गुजारिश है कि मेरे प्यारे भाई और बहनें इस मेरी वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और कोई भी मैं वीडियो भेजूं तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप मेरे सारे दोस्त बहन भाई मिलकर आप देख सकें और दूसरों को भी ये शेयर करें ताकि दूसरे दोस्त भी फ़ायदा उठाएं। और ये सिर्फ मेरे पास मिलेगा, किसी हकीम के पास ये 1 नंबर सिरफ ओरिजिनल जो फुलाद का तैयार किया हुआ हमारा अपना फुलाद जो मैंने बना के रखा है, अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के आपको नुस्खा दे रहा हूँ। और इंशाल्लाह गारंटर नुस्खा दे रहा हूँ। अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता तो इस बात की कोई हकीम नहीं गारंटी देगा मैं अपने पैसे वापस लूँगा। और वो जहाँ का भी दोस्त होगा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में, मैं अपने पैसे जो मैं आपसे लूँगा, मैं अपने पैसे आपके वापस कर दूँगा। और ये सिर्फ़ आपका, मैं सिर्फ वापस नहीं लूँगा क्योंकि वो आप इस्तेमाल कर चुके होंगे। और आप भी अल्लाह को हाज़िर नज़र जान के अपना ईमान हाज़िर नज़र करके मुझे कह दीजिए कि भाई इमरान, ये जो आपने सिरफ दिया इसने मुझे फ़ायदा नहीं दिया। और शाज़ो नाज़र किसी को फ़ायदा होता भी नहीं और किसी को ये चीज़ लगती नहीं है। और मैं ये इस बात की भी गारंटी लेता हूँ कि कोई मसला नहीं है मेरी तरफ़ से, कोई दोस्त या कोई बहन या कोई बुज़ुर्ग कोई भी मेरी तरफ़ से परेशान ना हो। मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता और मैं किसी के साथ ऐसी गलत लहजे के साथ बात नहीं करता। और कोई दोस्त व्हाट्सएप पे भी ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ बातें कर जाते हैं या फ़ोन करके भी ऐसी बातें कर जाते हैं, मगर मैं किसी को बात नहीं करता, कहता हूँ कि कोई बात नहीं यार, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तुझे तेरा ईमान सलामत रखे और तू ठीक हो जाए। और अब चलते हैं नुस्खे की तरफ। ये नुस्खा जो मैंने बना के रखा है आपके सामने, ये नुस्खा 2 बोतल का कोर्स है। ये 120 ml की बोतल है और ये आपने 2 बोतल पीनी है। हफ्ते के अंदर अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर ये रिज़ल्ट दिखाना शुरू कर देती है। और खाना खाने से पहले पी लें या खाना खाने के बाद पी लें, ये कोई मसला नहीं है। आधा घंटा पौना घंटा खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर लें फिर भी ठीक है। खाना खाने से पहले 12 बजे आप आधा घंटा पौना घंटा पहले बाद में या पहले का इस्तेमाल कर जाएं, उसका कोई मसला नहीं ऐसा। और मैं आगे बताता हूँ कि उम्र के हिसाब से आपने इस तरह करना है, इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है कि छोटा बच्चा जो 8 से लेकर 18 साल तक है, बच्चा
اس بچے کے لیے ہے کہ وہ آدھا چمچ صبح و شام استعمال کرے، اور جو بڑے ہیں 20 سال سے لے کر آگے جتنی بھی جن کی عمر ہے، ایج ہے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ صبح و شام دوپہر پورا چمچ کھانا کھانے پتی والا بڑا چمچ استعمال کریں، اور یہ 2 بوتل کا کورس کریں، اور انشاءاللہ اس کی جو منہ کے اوپر ڈنٹ پڑے ہیں، منہ کمزور ہو گیا، سماٹ ہو گیا، سوکھ گیا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اس کی جو جلد ہے وہ بھی نرم کرے گا، اور اس کے علاوہ جسم کو بڑھائے گا اور پھلائے گا جسم کو۔ اور یہ نہیں ہے کہ جو انگریزی میڈیسن دوست استعمال کرتے ہیں تو وہ جتنی دیر کرتے رہتے ہیں وہ جسم فٹ رہتا ہے، اس کے بعد جب چھوڑ دیتے ہیں تو جسم میں دردیں اور کمزوری آنی شروع ہو جاتی ہے، دردیں ہونے لگتی ہیں، اور دوست پریشان ہو جاتے ہیں، گردے، پھیپھڑے، جگر، معدہ سب خراب کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس بھاگتے ہیں۔ اس صرف کو استعمال کرنے سے آپ کو کسی طرف نہیں جانا پڑے گا، بلکہ یہ آپ کو جتنا آپ استعمال کر جائیں گے، یہ کورس پورا کریں گے، اور انشاءاللہ بعد میں آپ کا جسم اسی طرح رہے گا، آپ کو بھوک بھی لگے گی، آپ کو خوراک بھی لگے گی، اور دگنا آپ کھائیں گے بھی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھا لیا اور ہضم نہیں ہو رہا، ہضم بھی ہوگا، اور آپ کا جسم بھی فٹ رہے گا، جسم میں دردیں بھی نہیں رہیں گی اس سیرپ کو استعمال کرنے سے۔ تو دوستو، میری طرف سے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچے، اور یہ خاص کر کے آپ دوستوں کے لیے بنایا میں نے نسخہ، اور جو میں نے 2-3 دوستوں کو دینا تھا مجھے بھیج دوں گا، اور بقایا جو میرے پاس پڑا ہے، یہ کچھ چند بوتلیں میں آپ کے سامنے پیش میں نے کی ہیں، اور دوسری میرے پاس پڑی ہیں۔ یہ کافی سارا سرپ بنا کے میں نے رکھا ہے، اور جس نے لینا ہو، منگوانا ہو، وہ مجھ سے منگوا سکتا ہے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرے۔ میں آپ کو واٹس ایپ کا نمبر دے دیتا ہوں، وہ میری واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، اور میرے ساتھ رابطہ کر کے یہ جہاں بھی ہے وہ منگوا سکتا ہے، اور جو چارجر کے پیسے ہوں گے وہ آپ کے ہوں گے، اور میں آپ کو یہ 400 روپے میں بوتل دوں گا، اور میں آپ کو قیمت اس کی بتا رہا ہوں۔ جو میں نے گارنٹی بتائی اس کی اس طرح کا کام نہیں کرے گا تو میں بھی آپ کے پیسے انشاءاللہ واپس کر سکتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں کہ یہ عمران بھائی آپ نے کس طرح کا نسخہ دیا، اور ایمان سے کہتا ہوں کہ اگر فولاد کسی کے پاس پڑا ہے، کھجور 1 کلو لا کر اور فولاد 50 گرام اس میں ڈال کر، بقایا پانی جو ہوتا ہے بوتل کے حساب سے پانی ڈالا جاتا ہے، وہ ڈال کے آپ اس کو استعمال پکا بھی سکتے ہیں۔ وہ جو کوئی بنانا چاہتا ہو میں اس کو بتا دوں گا، اور آج کی یہ ہماری ویڈیو تھی، اگر کسی نے بنانا ہے تو بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی یہ ویڈیو تھی، اوکے، اللہ حافظ میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے دوست، سب مجھے دعاؤں کے ساتھ یاد رکھنا، آگے میں کوئی اور ویڈیو لے کے آؤں گا، اوکے، اللہ حافظ۔